Hello, my dear friend. The topic for today is direction and distance. So this is a simple topic. The यसमा on an average दुईटा जस्तो question आउँछ. This will be covered in part 1 and 2. Okay, so in this topic, we'll have to know some basics and then we'll solve the questions UPSC को previous years. Okay, so basic त यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि there are like 4 directions: north, south, east and west. And these directions have a difference of angle difference of 90 degree between them. So northing east 90 degree, east taking south 90 degree, southing west 90 degree, westing north 90 degree. This 90 degree will be very important to us for our calculation. So, and apart from this north east south west, simple north east भन्ने पनि हुन्छ, त्यो पनि तपाईलाई थाहै छ. The southeast, southwest, the northwest. So northदेखि north east को एंगल हुन्छ 45 degrees, अन्त north east देखि east को हुन्छ 45 degrees. So यही प्रकारले 45 degree को एंगलमा सबैजना हुन्छ हो. So this common direction, this common basic knowledge चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ. And then we can easily solve the questions of direction and distance. And like I said, this is a fairly important topic. On an average, दुईटा जस्तो question आउँछ. So please pay attention and do your best. And it's simple in the sense कि यो solve गर्नु like सजिलै solve भइहाल्छ. Sometimes it might be a little bit long, but it won't be like त्यो solve गर्नै नसक्ने types. Okay, so let's get going. So basic मैले भनिदिइहालेँ. So first, simple question from UPSC 2021. One of the very latest questions भनौँ न. Okay, so you can read the question and try it once. This one is fairly simple. Okay, so if you have tried, then let's try together. So this is a simple question. A bank employee drives 10 kilometers towards south from our house. So उहाँको घरदेखि let's make the direction first: north, south, east, west. Okay, so 10 kilometers south from our house. Our house देखि 10 kilometers south. Okay, she went and turns to her left. Now here you have to be careful किन भन्दाखेरि अब लेफ्ट भन्दैमा यता गइहाल्नु पनि होइन, तपाईको लेफ्ट होइन, उसको लेफ्ट सोच्नुपर्छ. शी इज गोइङ डाउन, शी इज फेसिङ इन दिस डिरेक्सन, सो हर लेफ्ट विल बी हियर. So don't get confused by this. This is a very simple thing. And हतारमा don't make mistake also. So 20 kilometer drives another 20 kilometer towards the left, होइन. And then again she turns left. So अब left कहाँ हुन्छ? यो डिरेक्सनमा, right? And drives 40 kilometers. So 40 kilometers she drives. Okay. And she's facing this direction. And then turns to her right and drives another 5 kilometers. Okay. Towards her right, your direction. Oh. Then 5 kilometers. She again turns to her right and drives another 30 kilometers. So यहाँबाट right turn गरेर she drives 30 kilometers to reach her bank where she walks. Okay, so here she reaches. This is a bank where she walks. What is the shortest distance between her and her house? So let's see. First मा 10 kilometers down गयो. So 20 kilometers यता यहाँ पुग्यो. Now she is going 40 kilometers up भन्दा overall ऊ हाउसदेखि कति माथि गयो भन्दाखेरि 30 kilometer, right? Because she is going down 10 kilometer and up 30 kilometer, होइन. Now she is going 5 kilometers यता. So हाउसबाट अझै 20 plus 5 kilometer यता गयो. And then she is coming down 30 kilometer. So यो 30 in a way cancel out भयो. So के बाँच्यो भन्दा यो 20 र 5 kilometer मात्रै बाँच्यो. So 20 plus 5 kilometer will give us 25 kilometer. So this is the distance
The bank र house is in the straight line. If you see, shortest distance भनेको छ त्यसले गर्दा. Okay, shortest distance is 25 kilometers. So let's see the options. So option B मा 25 kilometers छ, and this is the correct answer. Okay, so let's get going. Now another concept which you all must know, and maybe some of you know about this and maybe some of you don't. So it's about Pythagoras theorem. सबैले कहिले न कहिले अलिअलि त सुन्नु नै भएको होला, किनकि यो त उयो क्लास 10 भन्दा अगाडि नै यसको कन्सेप्ट त भनेको हुन्छ. So it's a very simple theorem. You can read this out and then I'll explain it to you. So basically के भन्छ भने Pythagoras theorem ले, suppose one very important part is it has to be a triangle. Suppose एउटा triangle छ, okay, and then the triangle has to be a right angle triangle. Right angle triangle भनेको चाहिँ one side चाहिँ 90 degree. So one side 90 degree. अन्त one thing I want to say is कुनै ट्रायङ्गल छ अरे, ट्रायङ्गलको यो यस्तो जुन चाहिँ एङ्गल्सहरू हुन्छ, अरू सबै एङ्गल्सलाई यस्तो डल्लो पारेर एउटा आर्क रिप्रेजेन्ट गर्छ. तर जब पनि कुनै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ 90 डिग्री, त्यसलाई चाहिँ एउटा स्क्वायर टाइपको एङ्गल भन्ने हुन्छ क्या. सो दिस इटसेल्फ मिन्स द्याट दिस इज 90 डिग्री. ओके, सो एनिवे मुभिङ अन. सो सपोज देयर इज वान ट्रायङ्गल जहाँ चाहिँ एक साइड 90 डिग्री छ, त्यसको अपोजिट एन्डलाई चाहिँ हाइपोटेन्युस भन्छ. त्यो 90 डिग्रीले फेस गर्दै गरेको एन्डलाई चाहिँ हाइपोटेन्युस भन्छ. सो त्यो हाइपोटेन्युस र अरू साइड, सो एबी or BA, you can write whatever. The other sides को त्यो names don't matter. So hypotenuse को जुन चाहिँ square हुन्छ, this is equal to A square plus B square. So this is the Pythagoras theorem. It is as simple as that. एउटा 90 degree triangle हुनुपर्छ. This is very important. एक साइड 90 डिग्री, उसको अपोजिट एन्डलाई हाइपोटेन्युस भन्छ. अन्त हाइपोटेन्युस को स्क्वायर इज इक्वल्स टु अर्को दुईटाको स्क्वायरको सम. ओके, सो लेट्स टेक अ सिम्पल इक्जाम्पल. दिस इज लाइक वान अफ द मोस्ट क्लासिक इक्जाम्पल. धेरैवटा क्वेसनमा यो हुन्छ. सपोज 3 छ अरे, यहाँ 4 छ अरे, एन्ड दिस इज 90 डिग्रीको एउटा ट्रायङ्गल अरे. सो हाइपोटेन्युस हामीले खोज्नु पर्यो अरे. सो दिस इज द हाइपोटेन्युस हो. सो हाइपोटेन्युस स्क्वायर इक्वल्स टु 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. So hypotenuse square is equal to 3 3s are 9 and 4 into 4 is 16. Now hypotenuse is equal to 16 plus 9 कति हुन्छ 25 hypotenuse square. अब यसमा स्क्वायर रुट लिनुपर्छ. स्क्वायर रुट भन्ने कन्सेप्ट पनि तपाईहरुले सुन्नु नै भएको होला. अन्त h is equals to 5. स्क्वायर रुट भन्ने कन्सेप्ट पनि म अलिकति भन्दिराख्छु. के हो भन्दाखेरि कुनै नम्बर छ अरे, लेट्स से 7. 7 को स्क्वायर इज 49. अब 49 को स्क्वायर रूट इज अपोजिट अफ स्क्वायर, दैट विल बी 7. सो भेरी सिम्पल. स्क्वायर भनेको त्यही नम्बर डबल हुनु, अन्त स्क्वायर रुट भनेको त्यही नम्बर हाफ हुनु चाहिँ होइन. फेरि स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड द्याट नम्बर जसलाई चाहिँ त्यही नम्बरसित मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ अर्को नम्बर आओस्. Okay, this might have sounded confusing, but I think you got the point, hey? Let's say 5 square, sorry. 5 square is 25. 25 ko square root is 5. 5 into 5 is 25. So 5 ko square 25 and the 25 ko square root 5. Okay, so very simple. So h becomes 5. And the यो जुन चाहिँ तीनटा कम्बिनेसन छ नि 5 4 र 3, यसलाई चाहिँ Pythagoras triplets पनि भन्छ. Okay, so you can read this once more. अन्त यसलाई एज अ पिक्चर रिप्रेजेन्ट गर्नु हो भने चाहिँ जुन चाहिँ ए को एरिया यहाँ बनिँदैछ, ए को जुन चाहिँ एरिया बनिँदैछ र बी को एरिया बनिँदैछ, त्यो दुईटै एरिया जोड्यो भने चाहिँ हाइपोटेन्युसको एरियाको इक्वल हुन्छ, प्रोभाइडेड दिस इज 90 डिग्रीज. सो भेरी सिम्पल कन्सेप्ट. तर यसले हाम्रो धेरैवटा क्वेसन, डाइरेक्सन र डिस्टेन्सको क्वेसनहरु सल्भ गर्नु चाहिँ यसले नै हेल्प गर्छ. Okay, so let's put our theory to practice, right? Oh yeah, before that, some important Pythagoras triplets.
सो अघि मैले भनिहालेँ 5 4 र 3 इज वान अफ द ट्रिप्लेट्स जसले चाहिँ सपोज एउटा 90 डिग्री छ अरे यो 4 छ यो 3 छ भने चाहिँ तपाईँले आरामले सोच्न सक्नुहुन्छ यो 5 हो भनेर क्यालकुलेट गरेर पनि देखाइहालेँ मैले क्यालकुलेट गरेर पनि देखाएँ बट इफ यु आर इन सच अ सिचुएसन कि अब एमसिक्यू सल्भ गर्दा छिट्टो आन्सर चाहियो भने दिस विल अलवेज होल्ड ट्रु एन्ड अनदर थिङ अब तपाईँले कहीँ सल्भ गर्दाखेरि सपोज यो एङ्गल खोज्नुपर्छ अरे नभए इफ यु डोन्ट नो इफ इट्स 90 डिग्री अर नट सो 4 3 र 5 देख्नु भयो भने चाहिँ यु क्यान सेफली अज्युम that this is 90 degree. Okay. Another very common, like number one common चाहिँ यो हो. Another very common is this one. यो पनि धेरैवटा क्वेसन्समा हुन्छ. यहाँ चाहिँ 5, यहाँ चाहिँ 12, यहाँ चाहिँ 13. अब यो इन्टरचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ केही छैन. यो मैले अलिक सानो बनाएर यहाँ 5 लेखिदिएको मात्रै हो. Even if it is like this, even if it is 12, 5 or 13, it's the same thing, right? So, दुइटै वेमा this works. And another very interesting thing about this is, जस्तै यो छ नि तपाईँको 4, 3 र 5. सपोज यसलाई सेम नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर द नम्बर हेज टु बी सेम. सपोज मैले यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले मल्टिप्लाई गरेर what we get? We get this 8, 6 र 10. This will also follow this relation. Which relation भन्दा b square plus a square is equals to h square. Or you can also write a square plus b square equals to h square. Even same number ले multiply गर्दा पनि this relation holds true. Okay. अरु जग्गा तपाईले यसो यिनीहरुको मल्टिपल्स हरु भेटाए अरे सपोज तपाईले हैन यो 13 into 3 39 12 into 3 36 र 5 into 3 15 यिनीहरु भेटायो भने पनि you can assume हो. But don't worry, most of the questions won't be this difficult. अलिकति सजिलै यो इन द फेसै देखिहाल्छ. त्यहाँदेखि this third is the second, like third smallest triplet. यो पनि मैले एउटा क्वेसनमा भेटाएको थिएँ. एन्ड फोर्थ चाहिँ मैले त्यसै लेखिदिइराखेको किनभने यो एउटा क्वेसनमा आएको थियो. सो बा नेक्स्ट टाइम यो आउँछ भनेर. त देयर आर मेनी ट्रिप्लेट्स बट डोन्ट गो क्रेजी कि जम्मै ट्रिप्लेट्स याद गर्ने रट्ने त्यस्तो खालको डाइरेक्सनमा चाहिँ नजानुहोस्. हल्का फुल्का हेर्नुहोस् यो र यो इज भेरी कमन. अन्त यो यादै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. यो फर्मुलाबाट सल्भ भइहाल्छ. सो प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ एउटै टपिकमा ज्यादा डिप पनि जानु हुँदैन. सो आई हेभ टोल्ड यु द बेसिक्स. नाउ लेट्स सल्भ वान क्वेसन using this concept. Okay, so this is also a fairly simple topic. UPSC 2016 को question हो. And then we have to use Pythagoras theorem to solve this. Okay, so let's start. Okay, a person walks 12 kilometer north. Okay, so 12 kilometer here. And then 5 kilometer east. Okay, direction लेके बनाए रखो. North, south, east, west. Then 15 kilometer east. After that 19 kilometer west. Okay, ऊ फेरि यहाँबाट फेरि ब्याक गयो 19 kilometer total. But effectively ऊ 4 kilometer मात्रै यता गयो वेस्टपट्टि. Then 15 kilometer south. Okay, so 15 kilometer south. Sorry. 15 kilometer south. So effectively कति डाउन गयो starting point बाट 3 kilometer. Okay, how far is he from the starting point? Okay, so simple. उसको starting point यो हो. starting point बाट ऊ 4 kilometer यता गएको छ. त्यो अघि हामीले माथि देखिहाल्यौं. अन्त ओभरअलमा 3 kilometer डाउन गएको छ. Okay, so this is the shortest distance, or I can show it like this. This is the shortest distance, right? So now we have a right angle triangle. किनकि ऊ साउथ इस्ट मात्रै जाँदैछ. एन्ड आई हेभ टोल्ड यु यिनीहरू सबको 90 डिग्री हुन्छ भनेर. नर्थ साउथ इस्ट वेस्टमा बिट्विन द डाइरेक्सन. सो 90 डिग्री. ओके, नाउ दिस इज द हाइपोटेन्युस होइन. एच हामीले खोज्नु पर्यो. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
h स्क्वायर अघि हामीले सल्भ गरेको छ h कति हुन्छ 5 राइट इफ यु नो डाइरेक्टली 5 लेख्दा भइगयो याद छैन भने सल्भ गर्दा पनि भइगयो अलिकति अनौठो खालको ट्रिपलेट दिएको छ भने पनि केही छैन यु क्यान जस्ट सल्भ इट राइट okay now the answer is a 5 kilometer okay so this was a very simple question which I took so that तपाईँहरुको understanding develop होस् now for like even better understanding let us take a slightly challenging question okay so you can pause the video and try this question once and then we can try together okay so let's try this question it's a simple question A started from his house okay so A started from his house and walked 20 meters towards east north south east west बनाइराखौँ okay he walked 20 meters ठिकै छ where his friend B joined him okay they walked together 10 meter in the same direction okay so A to B 20 meters and then B र A सँगसँगै 10 meters ठिकै छ then A turned left so your direction unaru hindesa so A turned left and B turned right and traveled 2 meter and 8 meter respectively so A 2 meter B ko 8 meter B turned left is facing down so B turned left is this and traveled 4 meter followed by 5 meter to his right so right will be this direction 5 meter to reach his office okay B को office उ पुग्यो A turned right A अहिले यहाँ पुगेको थियो to travel 12 meter to reach his office okay A को office त सजिलै रहेछ 12 meter what is the shortest distance between the two offices so अघिको क्वेशन गरेको जस्तो यो चाहिँ अलिकति लामो हिँडेको छ यहाँ तपाईले कहीँ लेफ्ट राइट मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ द आन्सर विल बी भेरी मच लाइक hugely incorrect भनौँ न so you have to do it slowly nicely so that you don't make a like a silly mistake okay so let's try this out so let's try to form a right angle triangle so यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो dotted lines which I think I'll mark it by yellow यहाँ हेर्नुभयो भने this is also a right angle triangle right so 4 meter 12 meter so this much will be 8 meter किनकि यो डल्लै 12 meter हो यति 4 meter हो so difference will be 8 meter so हाम्रो right angle triangle को 8 meter आयो okay so this is 2 meter 2 meter बाट अझै 8 meters down 10 meter भयो अझै 5 meters down so 15 meter भयो so now we have to find h which is the shortest distance so h will be h square will be 80 square plus 15 square we already know this h square will be 18 into 8 is 64 and 15 into 15 about this much you should know it's 225 okay so now h square is 64 plus 225 is 289 yeah I think so now अब 289 को square root खोज्नु पर्यो so obviously this is like slightly tough 15 को चाहिँ मोस्टली युज भइबस्छ सो अप्सन्स हेरौँ हो 15 17 19 र 20 छ ओके सो 17 ट्राई गरौँ 17 into 17 so 7 into 7 49 7 into 1 7 into 1 14 plus 4 18 1 into 1 1 plus 1 2 289 so 17 म्याच भइहाल्यो so 17 the square root को जुन चाहिँ normal उयो हुन्छ that is like very long we can do it this way so just try the option don't break your head over it right so हाम्रो 17 आइहाल्यो okay okay so this is it for part 1 of direction and distance two important concepts एउटा त simple हो north south east west you have to remember angle 90 degree between them and then बीच बीचमा नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट र नर्थ वेस्ट पनि हुन्छ उनीहरू एकअर्कासित चाहिँ 90 डिग्रीमै छ उनीहरू पनि तर मेजर डिरेक्सनसित चाहिँ 45 डिग्री एङ्गल्समा छ सो नर्थ इस्ट मेक्स 45 डिग्री एङ्गल फ्रम इस्ट
and north, but it makes 90-degree angles from southeast हो. So यो याद गर्नुपर्छ, very simple concept. Another is the Pythagoras theorem. So a b h square is a square plus b square. Very simple. अन्त तपाईँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् and solve the questions in the test series also, and then you will get it. Oh, and then if there are like difficult questions there, like don't be disheartened, because अब जे मिस्टेक्सहरू हुन्छ, जे गल्तीहरू हामी गर्छौँ, कहाँ कहाँ अड्किन्छौँ, or just identifying that this question is very hard and I'll do it in the end or I'll just leave it, that is also part of the preparation. सबै सल्भ गर्छु, सबै गर्नु सक्छु म, त्यस्तो डिल्युजनमा पनि बस्नु हुँदैन. फर्स्ट यु हेभ टु ट्रेन यर सेल्फ टु डु द इजी क्वेसन्स विच क्यान बी सल्भ फास्ट. त्यो पहिला सल्भ गर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि डिफिकल्ट क्वेसन सल्भ गर्नु पऱ्यो. त्यो सिक्वेन्समा तपाईँले सल्भ गर्नु पऱ्यो, एन्ड द्याट ट्रेनिङ will be given to you by the test series. Oh, so no one will know. You have to do the best of your capability. Okay, so त्यति भन्दै I'll end this session. So stay tuned for the next one. Thank you very much.